अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज जद्दी से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा हो सकता है। इस माह में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव देखने में आएगा, आप किन शोबे ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं, किन सेक्टर्स में आपके लिए बेहतरी के इम्कानात मौजूद होंगे। आपकी धन दौलत, रुपए पैसे, आपके माली मामलात, करीबी तल्लुकात, मोहब्बत और लव लाइफ, आपकी रूहानी ज़िंदगी, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी, इसके साथ साथ तमाम तर शोबे ज़िंदगी में आपके लिए दिसंबर का माह कैसा हो सकता है। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है यानी अगर आप बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए ज़ाती तरक्की और ग्रोथ का माह होगा। इस माह में आप अपने एतमाद में बड़ा इजाफा देख सकते हैं। आपके जोश व खरोश और एक्साइटमेंट में बेपनाह इजाफा होगा, यानी आप इस माह में कुछ करने की लगन से माला माल होंगे। आप मुश्किलात, परेशानियों, गमों, फिक्रों को पसे पुष्ट डालेंगे। आपकी नज़र अपने टारगेट्स और अपने गोल्स पर होगी और आप अपने मकासद को पूरा करने के लिए हर तरह के चैलेंजेस को कबूल करने के मूड में नजर आएंगे। इस माह में आप अपनी फितरी सलाहियतों, अपनी नेचुरल एबिलिटीज से बड़े फायदे ले सकते हैं। आपकी तख्लीकी सलाहियतें, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज, आपकी फितरत, आपकी नेचर आपको बड़ी मदद दिलवाएगी और आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के मूड में दिखाई दे सकते हैं। आप सिर्फ बातों तक महदूद नहीं होंगे बल्कि आप जो सोचेंगे उसे प्रैक्टिकली करके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। इस माह में आपके करीबी तल्लुकात में अच्छा इजाफा हो सकता है। सैटर्न और नेपच्यून आपके जायचे के तीसरे घर में तमाम माह गर्दिश पजीर रहेंगे। सैटर्न तमाम माह में पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, लेकिन नेपच्यून 10 दिसंबर से अच्छी एनर्जीज हासिल कर लेगा, जिससे अपने बहन भाइयों से तल्लुकात, करीबी अजीजों, अकारब, हमसायों, नेबर्स, आपके स्कूल कॉलेज के लोग और वो लोग जो आपके साथ हर वक्त रहते हैं या जिनके करीब आप हर वक्त रहते हैं, उन लोगों से आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, आप में संजीदगी आएगी और आप संजीदा किस्म के रिलेशंस बनाने के मूड में नजर आ सकते हैं। कंट्रडिक्शंस, तजादात, तनाज़ात वगैरह से आपको निजात मिल सकती है। कंफ्यूजन्स, गैर वाज़ेह सूरत हाल, शुकूक व शुबहात, एक दूसरे के लिए दिल में मौजूद जो कीना या बुग़्ज़ पाया जाता है उससे भी आपको निजात मिल सकती है। आपकी अहमियत और इम्पोर्टेंस अपने करीबी लोगों में बढ़ जाएगी। आप इस माह में ऐसे मूड में नजर आ सकते हैं कि आप इस माह में दूसरों के लिए कुर्बानी के जज्बे से भी सरशार दिखाई दे सकते हैं। खुसूसी तौर पर अपने करीब के लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए आपके दिल दिमाग में बड़े प्लान हो सकते हैं और आप उन प्लान्स पर अमल दरामद करते भी पाए जा सकते हैं। इस माह में आप रूहानी तौर पर भी बहुत ज्यादा बेहतर हालत में होंगे और शायद यही वजह होगी कि आपका दिल दिमाग मुस्बत अंदाज में एक्टिव होगा और आप अपने फवायद या नुकसानात की परवाह किए बिना कुछ बड़ा करने के मूड में नजर आ सकते हैं। रूहानी तौर पर 21 दिसंबर तक सूरज आपके लिए इंतहाई पॉजिटिव अंदाज में एनर्जीज देगा। सूरज फरह की एनर्जीज के साथ 21 दिसंबर तक आपके जायचे के 12वें घर में मौजूद रहेगा, जो आपकी बसीरत को, आपकी इनसाइट को बढ़ाएगा। आपके विज्ञान में इजाफा होगा, आपकी दूर अंदेशी बढ़ेगी, आपकी फॉरसाइट में इजाफा होगा, आप चीजों की हकीकत को पहचानने के काबिल होंगे। गोया यूं कहा जा सकता है कि इस माह में आप उड़ती चिड़िया के पर भी गिन सकते हैं, यानी आप चीजों को बड़े मौसर अंदाज में उनके शुरू होने से पहले जान सकते हैं। आपकी छठी एज इस हवाले से आपको भरपूर मुआवजा दे सकती है। इसके अलावा आपके ख्वाब बेमानी नहीं होंगे, यानी आपके ख्वाब आपके लिए निशानदही का बायस बन सकते हैं। अगर आप रूहानी जिंदगी में दिलचस्पी रखने वाले कैप्रिकॉर्न फर्द हैं तो आपको किसी पीरो मुर्शिद या रूहानी उस्ताद से अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। रूहानी तौर पर मराकबा करने, चिलाकशी करने या रूहानी अमाल के आगाज के लिए 21 दिसंबर तक आपके लिए बेहतर वक्त होगा। आप इस माह में दुनियावी हिर्स व हवस से खुद को ज्यादा दूर पा सकते हैं। आप हकायक के करीब हो सकते हैं और आपका मकसद हयात बड़े गोल्स को अचीव करने के साथ साथ अपने आप को अंदर से पुरसुकून और कंफर्टेबल करना होगा। इस माह में आप अपने जज्बात पर काफी ज्यादा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। आप
आपके जज्बात में शिद्दत, एक कंट्रोल सूरत में आपको आपकी जिंदगी को बेहतर करने में आपको भरपूर मदद देगी। रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से हो सकता है आपको कोई बड़ा चेंज देखने में ना आए। कोशिश करें अपने हिर्स हवस, अपने अंदर के लालच को कंट्रोल में रखें, क्योंकि प्लूटो आपके जायचे के दूसरे घर में इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका हद से बढ़ा हुआ लालच, आपकी हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशात जिनका ताल्लुक आपकी माली जिंदगी से है, वो आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। पैसा कमाने के लिए मुस्बत तरीकों का इंतखाब करें, मनफी तरीकों, बुरे तरीकों से दूर रहें, क्योंकि ये आपके लिए माली नुकसान का बायस बन सकते हैं। इसी तरह आपकी लव लाइफ और मोहब्बत की जिंदगी में ये माह आपको ताखीर और इल्तिवा का इशारा करता है, क्योंकि आपके जायचे के 7वें घर में यानी बुर्ज सरतान में जुपिटर का रेट्रोग्रेड दिसंबर के माह में जारी रहेगा, जो इस बात की वाज़ेह निशानदही करता है कि रूमानवी तल्लुकात, आपकी मैरिड लाइफ, इज़दवाजी तल्लुकात में आपको दूरियों का सामना हो सकता है। चीज़ों को राह रास्त पर रखने के लिए, चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ सकती हैं। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ऐसे मेजर्स करने पड़ सकते हैं जो इंतहाई ज़रूरी हों। इस माह में आपकी रूमानवी दिलचस्पियाँ शायद कम हों, मोहब्बत की तरफ आपका झुकाव थोड़ा कम हो सकता है। इसके अलावा रूमानवी साथी या लाइफ पार्टनर पर आपको इस माह में ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। उनको वक्त देना होगा। आपसे आपके पार्टनर की चंद शिकायत भी हो सकती हैं, जिनको आप थोड़ा सा वक्त देकर, थोड़ी सी तवज्जो देकर, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके दूर कर सकते हैं। शादी ब्याह करने के लिए ये माह आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। कोशिश करें टाल मटोल से काम लें, और जब तक जुपिटर का रेट्रोग्रेड है ऐसे मामलात से दूर रहें। ऐसे अफराद जिनकी शादी तय है, हो सकता है आपको ताखीर या इल्तिवा का सामना हो। इसके अलावा आपके जायचे के 5वें घर में यूरानस तमाम माह हालत रुजत में रहेगा, जो औलाद की तरफ से चंद मसाइल दिलवा सकता है। आपको अपनी औलाद पर तवज्जो देने की जरूरत होगी। अगर वो इंटरनेट, IT वगैरह को यूज करते हैं तो उनके इस यूजेज को आपको कंट्रोल रखना फायदा देगा, वरना हो सकता है कोई मसला पैदा हो जाए। तफाकिया तौर पर भी आपकी औलाद की जिंदगी में चंद मसाइल आ सकते हैं। आपको अपनी औलाद पर इस माह में स्पेशली तौर पर कंसंट्रेट करके उनके मामूलात पर, उनकी रूटीन लाइफ पर तवज्जो देकर जहाँ जरूरत हो वहाँ तब्दीलियां करने की जरूरत होगी। कोशिश करें इस माह अपनी औलाद से बहुत ज्यादा तवक्कुआत मत बांधें, क्योंकि जब इंसान की तवक्कुआत टूटती हैं तो उसे तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। किस्मत आजमाई और इनामी स्कीम्स या बैरून मुल्क सफरी हवाले से भी आपके लिए इस माह में थोड़े मसाइल हो सकते हैं। गो के आपको मार्स की एनर्जीज मिलती रहेंगी और मार्स की नजरात साध होंगी, जो आप में बैरून मुल्क सफरी हवाले से या वीजा प्रोसेस, इमिग्रेशन वगैरह के मामलात में या बैरून मुल्क रिहाइश वगैरह के हवाले से नया सोचने और नया करने की लगन देंगी। लेकिन यूरानस की नजरात नहस होंगी, जिससे हो सकता है थोड़ी ताखीर या इल्तिवा का सामना करना पड़े। ओवरऑल दिसंबर का माह आपको जाती तरक्की देगा। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आप अपने आप को समझेंगे, आप जमाने की हकीकत को समझेंगे, आप अपने जो रिलेशंस, करीबी लोग हैं या अपनी तालीमी जिंदगी में आप इंतहाई पॉजिटिव सूरत हाल से गुजरेंगे और रूहानी तौर पर आप नई मनाजिल को तय करेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा हो सकता है? इस मंथ में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आने का वक्त शुरू हुआ चाहता है? कौन से प्लैनेट्स आपके लिए मुस्बत एनर्जीज फराहम करेंगे? यूरानस और सैटर्न जो कि आपके रूलिंग प्लैनेट हैं, आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव ला सकते हैं? जुपिटर, प्लूटो और छोटे सितारों में से मार्स और सूरज की एनर्जीज कैसी रहेंगी? आपके जायचे के किन सेक्टर्स में पावरफुल एनर्जीज कार फरमा हो सकती हैं? और दिसंबर 2025 में आपका जायचा यानी हॉरोस्कोप कैसी होने वाली है? अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन हज़रात, दिसंबर 2025 आपकी धन दौलत में इजाफे का बायस बन सकता है। इस हवाले से आपको सैटर्न और नेपच्यून की मुस्बत एनर्जीज मिलेंगी। सैटर्न यानी ज़ोल जो कि इब्तिदाई माह से ही साद हालत में होगा, लेकिन नेपच्यून 10 दिसंबर से अपनी रुजत को
ख़त्म करने के बाद डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ना शुरू करेगा। इससे ज़ाहिर होता है कि दिसंबर के माह में आपको अपनी रुपए पैसे की ज़िंदगी में कन्फ्यूजन से निजात हासिल होगी। आप ज़्यादा संजीदा, ज़्यादा मेच्योर और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल एक्वारियंस फर्द होंगे जो माली हवाले से संजीदा किस्म के और मेच्योर किस्म के इक़दामात करते नज़र आ सकते हैं। आप इस माह में लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ अपनाएंगे, यानी रुपए पैसे के हवाले से आप लॉन्ग टर्म मनसूबा बंदी कर सकते हैं। आप छोटे मोटे मफादात के बजाय बड़े मफादात की तरफ जाना पसंद करेंगे। आपको अपने रुपए पैसे के मामलात में कर्ज वगैरह की अदायगी या नए कर्ज के हुसूल में भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा आपकी माली ज़िंदगी में आप एक नए दौर में कदम रख सकते हैं जहां पर आप माजी के मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। माजी के नुकसानात के अजाले के लिए भी दिसंबर आपके लिए एक बेहतरीन माह होगा। आपके अकायद और नज़रियात में भी बेहतरी आएगी, यानी रुपए पैसे को आप बेहतर जगह पर खर्च करने के ख्वाहिशमंद दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इस मंथ में आपकी रूहानी हालत भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। स्पेशली 15 दिसंबर के बाद मार्स का आपके जायचे के 12वें घर में शर्फ पर चला जाना आपकी रूहानी बुलंदी की निशानदेही करता है, यानी रूहानी तौर पर आप इंटेंसिव किस्म की सूरत हाल से बाहर निकलेंगे, बल्कि बड़े स्मूथ अंदाज में अपनी रूहानी ज़िंदगी में बदलाव करने या कुछ नया करने के मूड में दिखाई दे सकते हैं। दिसंबर के माह में आपकी रूहानी कंडीशन आपको डर, खौफ, इबहाम, मायूसियों से निजात अता करने का बायस बनेगी। माली हवाले से आप में ज़्यादा दलेरी आएगी। आप ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ अपनी माली ज़िंदगी पर तवज्जो फरमाते नज़र आ सकते हैं। इस माह में रूहानी तौर पर आपको आपकी छठी हिस्से गाइडेंस मिल सकती है। इसके अलावा आपका विजदान, आपका विजडम भी आपको भरपूर सपोर्ट करता नज़र आ सकता है। रूहानी तौर पर बेहतरी आपको माली हवाले से भी बड़ी सपोर्ट करेगी और माली हवाले से भी आप गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। आपको ऐसी जगहों से आपको इस माह में कामयाबियाँ मिल सकती हैं जिन पर आपकी नज़र ना हो। रूहानी तौर पर नए अमाल की तरफ बढ़ने के लिए आपके लिए ये एक अच्छा माह होगा। पीरो मुर्शद से आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। आप ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म के शख्स के तौर पर ज़ाहिर होंगे जो अपने जज्बात और इमोशंस पर बेहतर कंट्रोल रखे हुए होंगे। इस माह में आपकी सोशल ज़िंदगी का दायरा भी वसी होने जा रहा है, यानी आपके दोस्तों की तादाद में इजाफा होगा। आप में दुश्मनों को भी अपना दोस्त बनाने की एबिलिटी बढ़ेगी। आप 21 दिसंबर तक अपनी सोशल ज़िंदगी के घर में सूरज की फरहत बख्श एनर्जी के ज़ेरे असर होंगे, जिससे सोसाइटी में आपको बेहतरीन किस्म का मकाम व मर्तबा मिल सकता है। दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में आपको कामयाबी मिल सकती है। दोस्त इस माह में आपके लिए बड़े फ़ायदे का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इजाफा देखेंगे। सोशल सतह पर अपनी सोसाइटी में आपको आला किस्म का मकाम व मर्तबा मिल सकता है। आपकी दिली ख्वाहिशात में से जिनका ताल्लुक आपकी ज़ात के हवाले से है, उनमें से भी कोई पूरी हो सकती है। गो कि आपका मोहब्बत का घर और इज़्दवाजी ज़िंदगी का घर इस माह में खाली रहेगा, लेकिन 21 दिसंबर तक सूरज की पॉजिटिव नज़रात से मोहब्बत और रूमानवी ज़िंदगी में या आपकी मैरिड लाइफ में आपको बेहतर किस्म का ब्रेक थ्रू मिल सकता है। रूमानवी ताल्लुकात को बेहतर करने, रूमानवी ज़िंदगी में यानी मोहब्बत की ज़िंदगी में इख्तिलाफात को ख़त्म करने, अच्छे डिसीजंस लेने, मोहब्बत के रिश्ते को शादी में बदलने, इसके अलावा गैर शादीशुदा अफराद के लिए शादी ब्याह करने के हवाले से भी अहम मौक़े आ सकते हैं। गोया यूँ कहा जा सकता है कि दिसंबर का माह आपके रिलेशंस को राह रास्त पर लाने में आपका बड़ा मददगार होगा और स्पेशली आपकी दोस्ताना ज़िंदगी, सोशल लाइफ और मैरिड लाइफ या लव लाइफ में आप बेहतर माहौल में रहेंगे और फ़ायदा मंद हालत में रहेंगे। इंतज़ार की घड़ियां ऐसे अफराद जो शादी ब्याह के हवाले से इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी इज़्दवाजी ख्वाहिशात इस माह में पूरी हो सकती हैं। अलबत्ता चंद एक मामलात में आपको थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, स्पेशली अपनी घरेलू ज़िंदगी में आपके लिए चंद मसाइल हो सकते हैं। इस हवाले से यूरानस का रेट्रोग्रेड असरअंदाज होगा। यूरानस और जुपिटर दो ऐसे बड़े सियारे हैं जो इस तमाम माह में हालत रुजत में रहेंगे, जिससे आपको वालिदैन की सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है। घर पर आपकी तवज्जो कम हो सकती है, आपकी तरजीहात में बदलाव आ सकता है। आप अपने वालिदैन या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ किसी मसले पर डिसएग्री कर सकते हैं या ऐसा माहौल हो सकता है कि जिसमें दूरियों का सिलसिला हो। विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद, वसीयत या इस किस्म के काम जिनका ताल्लुक आपकी फैमिली लाइफ से है,
ان میں آپ کے لیے ہو سکتا ہے تاخیر یا التوا کی صورتحال پیدا ہو۔ کوشش کریں اپنی خاندانی زندگی میں یعنی فیملی لائف میں نئے ایڈونچر سے بچیں، انوکھے قسم کے تجربات سے دور رہیں۔ اسی طرح بعض قانونی مقدمات میں بھی چیزیں شاید آپ کے حسب منشا آگے نہ بڑھیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو صحت کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو دسمبر کے ماہ میں آپ کا صحت کا گھر خاصا کمزور رہے گا۔ جوپیٹر یعنی مشتری کا ریٹروگریڈ تمام ماہ جاری رہے گا، جس سے صحت کے حوالے سے شاید اتنا کمفرٹیبل اور سموتھ قسم کا ماحول نہ ہو۔ آپ کو اپنی صحت پر اس ماہ میں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے آرام، کھانے پینے، سونے جاگنے، نیند کا بھرپور خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ منفی قسم کی عادات سے بچیں۔ آپ کا صحت کا خانہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی صحت پر، ڈاکٹرز پر، میڈیسنز پر آپ کا خرچہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شریک حیات یعنی لائف پارٹنر یا اگر آپ کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی صحت پر بھی آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ ان کی صحت کے حوالے سے بھی یہ ماہ خاصا کروشل ہو سکتا ہے، جس سے الٹیمیٹلی آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کی پروفیشنل لائف یعنی کاروباری زندگی کے حوالے سے اس ماہ میں کوئی بڑا بریک تھرو شاید نہ ہو، لیکن آپ کو مالی حوالے سے استحکام اور اسٹیبلٹی ملے گی۔ خصوصی طور پر آپ کی روحانی کنڈیشن آپ کو زیادہ رچ کر سکتی ہے، آپ کو زیادہ مالی سپورٹ کر سکتی ہے۔ معزز ایکویرینس خواتین و حضرات، مالی بڑھوتری یا مال کا زیادہ ہونا یعنی دولت کا زیادہ ہونا جہاں انسان کی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہیں انسان کے لیے نئے امتحانات اور نئی آزمائشیں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اکثر و بیشتر دولت نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دیا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو خدا کے دیے پر شاکر رہتے ہیں اور چیزوں کی حقیقت کو، معاملات کی گہرائی کو سمجھتے ہیں، وہ ایسے رازوں سے اور ایسے چھپے ہوئے بھیدوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں جو ہر خاص و عام کی نظر میں نہیں ہوتے۔ آپ کو حقائق کو جان کر اپنی اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پائسز زوڈک سائن یعنی برج حوت سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے دسمبر 2025 کیسا رہے گا؟ دسمبر کے ماہ میں آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آ سکتا ہے؟ آپ کیسی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں؟ کون سے پلانٹس کی پازیٹیو انرجیز آپ کی زندگی کو بہتر کرنے کا موقع دیں گی؟ آپ کی سوشل زندگی، رومانوی تعلقات، آپ کے کاروبار، کیریئر اور آپ کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے دسمبر میں کیسے واقعات رونما ہونے والے ہیں؟ ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ اپنی زندگی میں کیسا بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں اور کون سی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا زوڈک سائن پائسز ہے یعنی اگر آپ برج حوت سے تعلق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ معزز پائسینس خواتین و حضرات، دسمبر کا ماہ آپ کی زندگی میں ذاتی ترقی لے کر آنے والا ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو زیادہ باروب، زیادہ سنجیدہ، زیادہ میچور اور زیادہ واضح پا سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں اس ماہ میں آپ کا رولنگ نیپچون اپنی انرجیز کو بہتر حالت میں پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا۔ نیپچون 10 دسمبر سے برج حوت میں اپنا ریٹروگریڈ ختم کر دے گا، جس سے آپ اپنے عقائد میں بہتری محسوس کریں گے، آپ کی سوچ کا انداز بہتر ہوگا، آپ اپنی خوبیوں کو مزید نکھارتے نظر آ سکتے ہیں اور اپنی خامیوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ آپ فیصلہ سازی کے مراحل میں داخل ہوں گے، آپ زیادہ کھرے اور زیادہ واضح قسم کے پائسنس فرد کے طور پر اپنی شخصیت کو منوا سکتے ہیں۔ اس ماہ میں سیٹرن کی بدولت آپ خود کو زیادہ سنجیدہ پا سکتے ہیں، آپ تنہائی کی کیفیت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، آپ لانگ ٹرم منصوبہ بندی کریں گے اور اپنے فیوچر کے حوالے سے سنجیدہ قسم کے اقدامات کرتے نظر آ سکتے ہیں۔ سیٹرن اور نیپچون آپ کو دھوکوں کی جگہوں سے، سازشوں سے، پراپوگنڈے سے نجات دلوائیں گے۔ اس کے علاوہ منفی قسم کے لوگ اگر آپ کی زندگی میں شامل ہیں، جو لوگ آپ کو ظاہری طور پر یا پس پردہ نیچا دکھانا چاہتے ہیں، آپ کی عزت کو یا آپ کے نام کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ناکامی ہوگی۔ اس ماہ میں آپ اپنے دشمنوں پر، چاہے وہ آپ کے ظاہری دشمن ہیں یا پوشیدہ دشمن ہیں، ان کو پچھاڑ سکتے ہیں، ان کو ہرا سکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ماہ خاصا منفی
ہونے والا ہے۔ اس ماہ میں آپ جہاں ظاہری طور پر بہت زیادہ بہتر حالت میں ہوں گے، وہیں آپ کے اندر جذبات کا ایک بڑا طوفان بھی برپا ہو سکتا ہے۔ روحانی طور پر آپ کی پرواز بلند ہوگی، لیکن آپ کو اپنے ایموشنز پر قابو پانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے ایموشنز کا حد سے بڑھ جانا آپ کو ہتھے سے اکھاڑ سکتا ہے، اور آپ ایسے معاملات میں انوالو ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوں، کیونکہ پلوٹو آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں تمام ماہ گردش پذیر رہے گا، جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو تعمیری نوعیت کی تبدیلیوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور منفی یا غیر روایتی طریقوں کو بالکل بھی نہیں اپنانا چاہیے۔ خصوصی طور پر آپ کو شک شبہ یا اندیشوں سے دور رہ کر خود کو توکل کی پالیسی پر رکھ کر آگے بڑھانا روحانی طور پر اور جسمانی طور پر دونوں صورتوں میں استحکام اور سٹیبلٹی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس ماہ میں آپ کی سوشل زندگی کا دائرہ وسیع ہوگا، سوشل تعلقات میں بہتری پیدا ہوگی، آپ دوستوں کے لیے قربانی کے جذبے سے سرشار نظر آ سکتے ہیں۔ دوستوں کے لیے آپ اس ماہ میں کچھ خصوصی قسم کی ایفرٹس کرتے بھی پائے جا سکتے ہیں۔ سوسائٹی میں آپ کے میل جول میں اضافہ ہوگا، آپ خاصا ہلا گلا دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سوشل سطح پر آپ اس ماہ میں محبت سے بھی مل سکتے ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو اپنی لو لائف یا اپنی میرڈ لائف کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اس ماہ میں یعنی دسمبر کے ماہ میں آپ کا محبت اور ازدواجی زندگی کا گھر مکمل طور پر خالی رہے گا، لیکن مارس کی نظرات اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ اپنی محبت کی زندگی میں جوش و خروش بھی پا سکتے ہیں، یعنی آپ پر رومانوی خیالات کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ رشتوں میں اختلافات کو دور کرنے کے لیے، ازدواجی زندگی میں انبن ختم کرنے کے لیے آپ پریکٹیکلی چند اقدامات کرتے بھی نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے خواتین و حضرات جو رومانوی ساتھی کی تلاش میں ہیں، آپ کے لیے اظہار محبت کرنے، اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا کوئی اچھا یا نادر قسم کا موقع ہو سکتا ہے۔ اس ماہ میں آپ اپنی محبت کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کافی حد تک سرگرم نظر آ سکتے ہیں، جس سے ایسے خواتین و حضرات جو محبت کے رشتے میں ہیں، آپ کے لیے اچھی اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں اور آپ اپنے رشتے کو ایک نئی پیک پر، ایک نئے دوام پر پہنچا سکتے ہیں۔ شادی بیاہ کرنے کے حوالے سے بھی اچھے مواقع ہو سکتے ہیں، البتہ 15 دسمبر کے بعد آپ کو ان معاملات میں حصہ لینا زیادہ فائدہ دے گا۔ دسمبر کا ماہ آپ کی پروفیشنل لائف یعنی کاروباری زندگی، نوکری پیشہ معاملات کے حوالے سے بھی ایک اچھا ماہ ہوگا۔ 10ویں گھر میں 21 دسمبر تک سورج فرح کی حالت میں قیام پذیر رہے گا، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنی کاروباری زندگی میں اعلیٰ قسم کے فیصلے کرنے کے قابل ہوں گے۔ گویا دسمبر آپ کی پروفیشنل لائف میں یعنی نوکری پیشہ زندگی میں ایک ڈیسائسو قسم کا منتھ ثابت ہو سکتا ہے۔ نئی نوکری کی تلاش والے افراد کو اچھی جابز کی آفر مل سکتی ہیں۔ کولیگز، ساتھ کے کام کرنے والے لوگوں یا باسز کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ آپ پر کام کا بوجھ کم ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو اس ماہ میں اپنی پروفیشنل زندگی میں منواتے نظر آ سکتے ہیں۔ 21 دسمبر تک سورج کا آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں قیام آپ کو پروفیشنلی کامیابیاں عطا کرے گا۔ آپ نئے ایگریمنٹس یا معاہدوں کی طرف بھی بڑھتے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کی صحت کے حوالے سے 21 دسمبر تک بہتر ماحول ہوگا، سورج کی نظرات سعد ہوں گی، جس سے صحت کی پریشانیوں سے بھی نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ شریک حیات، لائف پارٹنر یا آپ کے زیر تصرف جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کی صحت کے بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس ماہ میں آپ کی دھن دولت اور مالی امور کا گھر عمومی طور پر خالی رہے گا، لیکن 10ویں گھر سے 21 دسمبر تک سورج کی نظرات سعد ہونے سے مالی پریشانیوں میں کمی آ سکتی ہے، انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے ہو سکتا ہے اس ماہ میں خریداریوں کے کئی ایک مواقع آئیں، اسپیشلی 21 دسمبر تک آپ قیمتی اشیاء، جولری، سونا چاندی یا اشیاء ضروریہ میں سے کچھ خریدتے پائے جا سکتے ہیں۔ دسمبر کا ماہ آپ کو مالی حوالے سے خوشحالی دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو ذاتی گروتھ عطا کرے گا۔ آپ اپنی پروفیشنل لائف میں کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ کو روحانی طور پر بھی بہتری مل سکتی ہے، البتہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا زیادہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے سوشل تعلقات میں بہتری بھی آپ کے لیے کئی طرح کے فوائد کا باعث بنے گی، البتہ آپ کو اپنے قریبی تعلقات میں اس ماہ میں تھوڑا سنبھل کر رہنا ہوگا۔ دوریاں، اختلافات، تنازعات
کمیونیکیشن گیپ وغیرہ پیدا ہونے کا خدشہ رہے گا۔ انٹرنیٹ، IT وغیرہ آپ کی تعلیمی زندگی کے حوالے سے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں، لہذا ایسے نوجوان افراد جو تعلیم سے وابستہ ہیں، آپ کو انٹرنیٹ کے زیادہ استعمال سے شاید اس ماہ میں تھوڑا گریز کرنا فائدہ دے سکتا ہے۔ آن لائن سروسز وغیرہ میں بھی آپ کو ہو سکتا ہے تاخیر یا التوا وغیرہ کا سامنا کرنا پڑے، جس سے قریبی سفری معاملات میں ہیجان خیزی پیدا ہونے کا خدشہ رہے گا۔ کوشش کریں اپنی تعلیمی زندگی میں نئے ایڈونچر سے پرہیز کریں۔ اسموتھ طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اپنے ماضی کے تجربات سے ضرور مستفید ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں جوپیٹر ریٹروگریڈ حالت میں ہوگا، جو آپ کی قسمت کے حوالے سے آپ کو ناکامیاں دے سکتا ہے۔ بیرون ملک سفری زندگی میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، ویزے، امیگریشن کے مسائل۔ بیرون ملک سفری معاملات میں آپ کو سنبھل کر رہنا ہوگا، سنبھل کر چلنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تاخیر یا التوا وغیرہ کا سامنا ہو اور آپ کو تھوڑا زیادہ ویٹ کرنا پڑے۔ معزز پائسنز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی خواہشات کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جو اپنے خواہشات کی اندھا دھند پیروی کرتے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شب و روز محنت کرتے رہتے ہیں، آپ کو جان لینا چاہیے کہ خواہشات کا سمندر ایک ایسا اوشن ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آپ کی ایک خواہش پوری ہوگی تو اس کی جگہ نئی خواہشات جنم لیں گی۔ کوشش کریں اپنے آپ کو نرم دل رکھیں اور اپنے آپ کو بے جا امیدوں اور خواہشوں سے دور رکھیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔